Et par exemple, Moïse. Wie Moses. Papa na mwasi na yaya ki panayi. Der Vater von seiner Frau ist zu ihm gekommen. Jethro. Jethro. Aibisi. Er hat gesagt, Moïse charge les kio ebele. Moses, du hast zu viel Last. Batu ebele ba kapana yo. Zu viele kommen zu dir. Kabola batu po Teile ono die, wanatash. damit du weniger Last tragen musst. Malgré que Moïse était puissant. Auch wenn Moses Kraft hatte. Mais il avait besoin de conseillers. Aber er wollte einen Helfer haben. Mais notre Dieu, Aber unser Herr, il n'a pas besoin de conseillers. er will keinen Helfer haben. Je dis, il n'a pas besoin de conseillers. Er will keinen Helfer Moi, j'ai haben. besoin de conseillers. Nous avons tous besoin de Wir brauchen conseillers. alle einen Helfer, Mais pas l'éternel. aber nicht der Herr. Voilà pourquoi personne ne sera comme lui, l'éternel des Deswegen armées. wird keiner so wie er sein. Personne ne sera comme Jésus-Christ, le roi des rois. Niemand wird wie Jesus Christus sein. Nous voulons imiter Jésus, Wir wollen Jesus mais nachahmen, personne ne sera comme lui. aber niemand wird so wie Je er dis sein. personne. Niemand. Quand Dieu a dit à Ézéchiel, Als Jesus zu Ezekiel gesagt hat, il savait la mission qu'il avait donnée à David. er wusste, welche Mission er David gegeben Il hat. avait donné à Gédéon. Er hat auch eine Mission Gideon gegeben. Il avait donné à chaque prophète dans son temps. Jedem Prophet zu seiner Zeit. Mais la mission d'Ézéchiel était spéciale dans son genre. Aber die Mission von Ezekiel war speziell. Celui qu'on avait dit que non, là où il y a les os, Mikua ya Batu. Ihm hat man gesagt, da wo Knochen von Menschen sind. Yes. Azalakina, foi pesakina don guérison. Er hatte den Glauben und er hatte auch die Heilung der Gesundheit. Nzamba China épreuve. Gott hat ihn in Prüfung getan. Soki no nzamba do lection na épreuve vite. Wenn Gott dich nicht in Versuchung bringt, Okozala myrte. wirst du nicht Kraft haben. Yes. Talande kodia katimona lobi. Seht euch unseren Bruder an. Alekina épreuve. Er ist durch Versuchungen gelaufen. Akoy ko imsa pe mutu geno. Er Ça kann la auch sagen, fort. sei Et comme stark. langa. Es ist auch mir passiert. Mais si toi tu n'as pas encore eu des épreuves dans la Aber vie wenn du keine chrétienne, Versuchungen in deinem Leben hattest, tu verras ça normal. siehst du es normal. Si on t'a pas encore critiqué dans la vie Wenn man chrétienne, dich noch nicht kritisiert hat, tu vas dire vie chrétienne, mieux wirst vaut du sagen, das christliche naki na Leben, ngai na église meurt. lieber gehe ich in der anderen Kirche. Là, il n'y a pas de critique. Da wird man nicht kritisiert. Mais si tu peux voir la vie de l'apôtre Paul, Aber wenn du dir das Leben von Paulus anguckst, oyo 42 personnes baza kokandela iba boma ye. da wo 42 Menschen sich versammelt haben, um ihn zu töten, Tu vas dire non, la vie Bist du chrétienne est sagen, aussi nein. des combats. gibt es auch im christlichen Leben Comme l'avait dit ici, Bekämpfungen. ils te feront la guerre. Da wo man Comme da wo er l'avait dit gesagt hat, ici, 1000 es peut wird tomber, Krieg kommen, 1000 peut tomber à tes côtés, 1000 können sich neben dich fallen, 10 000 à ta droite, 10.000 neben dir können tu ne fallen, seras pas terre. aber dir wird nichts Ce qui est passieren. important dans le temps où nous sommes, Aber das, de was comprendre wichtig que les épreuves In existent. unserer Zeit, dass Versuchungen existieren. Yes, ce qui moi n'ensemble comprendre ma biloko wana teza pasi poko la ndeko na Wenn ein ngai. Kind Gottes das nicht versteht, ist es schwierig zu wachsen. Eza pasi. Es ist sehr schwierig. Bande ko bazali abaleki le kana be preuve ko nyonso donc so Alle to meine vandi a Brüder ce que hatten to maîtriser be preuve. Versuchungen. Ne tozo ya boy c'est que to maîtriser be preuve. So wie wenn wir kommen, heißt es, dass wir auch Versuchungen So on haben. maîtriser be preuve te okoya dans l'assemblée des saints. Wirst du nicht im heiligen Tempel kommen? Alléluia. Ézéchiel est arrivé maintenant. Ezekiel ist gekommen. Il a dit aux enfants Er d'Israël, hat gesagt zum Volk Israel, l'Éternel m'a dit de vous dire quelque chose. der Herr hat mir gesagt, dass ich euch was sagen soll. Son nom est saint. Sein Name ist heilig. Boyo ki sa kombo ne sonité par Verspottet ma seinen Namen païen. nicht. Ba nation boyo ki sa kombo papa sonité. Ihr sollt seinen Namen bei anderen Völkern nicht verspotten. O ebi valer ya église te ya kombo Yesu te. Abado sa soni. Die Wichtigkeit der Kirche nicht verstehen, werden die Kirche verspotten. Ami pardon boyo ki sa kombo na nga sonité. Ihr sollt meinen Namen nicht Mo verspotten. kombo na ngeza te na mamunene. Mein Name ist sehr groß. Ah, ils ont compris, ils ont dit mais c'est quoi ça, c'est Sie le haben prophète. sich gefragt, was sagt der Prophet da? Puisque Ézéchiel on l'appelle prophète sentinelle. Denn Ezekiel benennt man auch Prophet, Hausmeister. Hausmeister. Yes. Sentinelle. Hausmeister. Ce qu'on a dit c'est yakeloba. Wenn Gott was gesagt hat, ist er direkt gegangen. Alobi boy. Er hat gesagt, Il faut kombo nanga etomwama à Das- travers bino. dass sein Name durch uns verherrlicht Mais wird. lelo bana nzambe kombo Aber die nzambe heutigen Kinder- ezo sambwa pona biso. Die heutigen Kinder verspotten den Namen Gottes.
Mais yazoloba awalobi. Aber er Il sagt faut hier, qu'on ait soit valeur pour la bino. mein Name sollte groß sein durch euch. Mais pourquoi pas Aber warum? ezo sangwa na nzana bino na zomona. Warum wird es verspottet durch euch? Kombo nanga ezo valeur. Mein Name soll geehrt werden. Soki oke tonga frère na yo libanda. Wenn du deinen Bruder sambwisa kombo draußen Yesu. verlässerst, Soki oke ko kitike Was sœur no Gott ist sein libanda. Name. Ozo sambwisa kombo wenn du Yesu. draußen eine Schwester Oba koseka kritisierst, biso. verspottest du seinen Ezekiel Namen. alobi bokeba yango bozomona loboko ya Nzambe ezozala musika. Ezekiel sagt, ihr sollt vorsichtig sein, deswegen seht ihr die Hand Gottes nicht. Il faut que l'Éternel doit pour être sanctifié devant vous. Deswegen sollte der Name Gottes heilig sein vor euch. Il fallait maintenant que l'Éternel puisse lui parler clairement. Deswegen sollte der Herr, Pourquoi ces gens ne voient pas la main de Dieu? warum die Menschen seine Hand nicht sehen. Pour ça, Nzambe ezali bamona loboko na ye. Gott möchte, dass man seine Hand sieht. Mais lokola bango bazo négliger kombo na ye. Aber da Bazomona sie seinen mapasi. Namen verspotten, sehen sie Schwierigkeiten in deren Leben. Alléluia. Bana Israël Die Völker Israel basouffra mingi. haben viel gelitten, Mais lelo aber heute tolobaka horloge. Sagen wir- Botala. Ce que sagen nous wir na mal, loboko guck mal ya da. Nzambe. Basin botala kuna. Mais wenn du basouffra die mingi. Hand Gottes sehen willst, guck nach Israel. Ti lelo. Bis heute Bazingami na ba ennemi 9. haben sie 9 Feinde. Ekokanaka na Congo. Das ist so wie Kongo. 9 voisins. 9 Nachbarn. Oka kuna wono kuna banyi bakota kota banglophone wana. Sie möchten da bei den Englischen reinkommen. Mboka na bango te. Oh, koto pe bazoninga bakota. Da möchten sie auch reindringen. Oh, koto pe nga bakota. Da 9 möchten sie auch voisins. einbringen. 9 Nachbarn. Yango bandio bamona ki Das sind kaka Sachen- Congo kuna na Israël. Leto yokati. Dass man in Israel auch die Karte Merci. Kongo sieht. Bango bazana 9 voisins. Die haben 9 Congo pe Nachbarn. 9 voisins. Kongo hat auch 9 Nachbarn. Bango babundisama, il y a toujours des combats. Die Pourquoi haben comme immer ça? Kämpfe, Krieg. Chez nous aussi. Bei uns ist es auch so. C'est prophétique. Das ist prophetisch. Mais l'Éternel a dit, Aber der Herr hat uns gesagt, nalingi ba voisin ba mona valeur na bino. ich möchte, dass die Nachbarn Mais kombo nanga Herrlichkeit etomwa sehen. mananu. Ich möchte, dass mein Name erst geehrt wird. Aimez-vous les uns les autres. Liebt euch aneinander, Pour kombo nanga etomwa. damit mein Name geehrt wird. Alléluia. On va clôturer ça le dimanche prochain. Wir werden nächste Woche damit beenden. La Bible me dit, Die Bibel sagt mir, l'Éternel a dit à Ézéchiel, der Herr hat zu Ezekiel gesagt, ils ont le cœur de pierre. sie haben ein versteinertes Herz. Yes. Pambolama. Amen. Soko zomona nazo pambola bango te. Wenn du nicht siehst, dass ich die segne, Bako tombola kombo nanga te. und die meinen Namen nicht Parce lobpreisen, qu'ils ont le cœur de weil pierre. sie ein versteinertes Herz haben, Alléluia. Alors bien, il faut que je vous donne un cœur nouveau. dass ich euch ein neues Herz zunächst geben muss. Ah, et ils ont dit, mais non, nous avons déjà le cœur. Nein, aber wir haben doch ein Herz. C'était spirituel. Das war spirituell. Je vous donnerai un cœur nouveau, Ich gebe euch ein neues Herz, un esprit nouveau. einen neuen Geist, Ôtez d'abord le cœur de pierre. damit das versteinerte Herz rauskommt. Ndeko, soko komi na niveau pour me supporter ba combat. Wenn du un in cœur der Lage nouveau. bist, Bekämpfungen zu ertragen, hast du ein neues Ba Herz. critiquer, ba Wenn man dich fiki. kritisiert, wenn man dich Nous avons beleidigt, persévérer dans la vie chrétienne. aber du durchhältst, Tu as un cœur nouveau. hast du ein neues Herz. Moi, je pense que mambo tes athées. Tu as un cœur nouveau. Tu as un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Non, mais si tu n'as pas supporté, ma chère Fatih, Wenn du noch nicht ertragen si tu hast, sens que non, j'ai déjà supporté le je prêt, j'ai un wenn cœur du nouveau. siehst, dass du viel ertragen hast an Versuchungen, hast du ein neues Herz. Parce que si on a mis ma banga, Wenn du ein versteinertes Herz hast, schaffst alors du tu das vois, nicht. musika na ngai. Ihr seid weit weg von mir, Parce que vous avez mis ma banga. weil ihr ein versteinertes Herz habt. Église du Seigneur, Die Kirche des Herrn, nous devons avoir un cœur nouveau. wir sollten ein neues Herz haben. Un cœur nouveau. Ein neues Herz. Un cœur nouveau. Ein neues Herz. Un esprit nouveau. Einen neuen Geist. Biso no soto bakado na yambi Yesu déjà. Wir sagen alle, wir haben Jesus Le Saint-Esprit akzeptiert. à moi déjà. Der Heilige Geist ist in mir. Pour que nous puissions voir que tu as un esprit nouveau. Damit man sieht, dass du einen neuen Geist Il hast, faut qu'il y ait les fruits de l'esprit. müsste die Früchte des Herrn in dir sein. Là, on peut confirmer que tu as un Da esprit. kann man bestätigen, ja, du hast einen neuen Geist. Nul n'est parfait. Niemand ist perfekt. Niemand. Nul Niemand. n'est parfait. Mais, Aber le fruit qu'on va Die aussi Früchte. na biso et mon na kamera. sollte man auch sehen.
ôtez le cœur de pierre. Das versteinerte Herz soll rausgehen. Tout à la libanga, parce que bien que Man libanga. sagt ein Stein. Libanga Ein Stein ezali ist makasi d'abord. sehr Ah stark. yes. Eza makasi. Es ist sehr stark. Donc, mutema na makasi. Dein Herz ist sehr stark, sehr fest. Kolabité na Der hat kosa. gesagt, nein, ich kann so nicht Bongo na was kosa. machen. Omona mabanga msuba betaka ngo muke muke kaya sipo bato ina ngunda. Man sieht auch manche Steine, Bakata ngo muke muke. man macht die klein, Oba sala tuka ka sima eya ekangango. damit das am Ende was zusammen festhält. Ôtez le cœur de pierre. Das versteinerte Herz soll rausgehen. Ôtez le cœur de Das pierre versteinerte Herz soll rausgehen. avant que Dieu puisse agir. Bevor Gott überhaupt agieren kann. Avant que Dieu puisse agir. Bevor Gott agieren C'est kann. tout le temps où nous sommes arrivés. Vor allen Dingen in der Zeit, wo wir Soko angekommen saka sind. mutema ya kokangama. Wenn du immer noch ein versteinertes Herz Mutema ya hast, libanga. ein verschlossenes Herz, Ndeko na ngai. mein Bruder, meine Ekozala Schwester, pasi mpona ovivre gloire ya Nzambe. es ist sehr schwierig, die Hand Gottes zu sehen. Ekozala pasi mpo Nzambe aprotege yo na bakomba na baépreuve baaccident. Es ist sehr schwierig, dass der Herr dich vor Unfälle beschützt. Quand la main noire va arriver, Und wenn die dunkle Hand kommt, yes, il faut que la main de l'Éternel puisse venir encore. sollte die Hand des Herrn kommen. Ézéchiel a dit au peuple d'Israël, Der Ezekiel hat gesagt, s'il vous plaît, bitte, ôtez d'abord le cœur de pierre. möge das versteinerte Herz Pourquoi? rausgehen. Warum? Bangwana kanga ntango bauti na zamba wana bengango nini na esobe wana nini Als sie vom Dschungel kam, vom Wald, bazokatisa als sie gelaufen sind, bakomaki koyimayima haben die viel geredet. dans le désert. Ah Moïse na esobe Ah, na Moses. zamba non tondimité. Nee, Est-ce que Nzambe mamtatita to akozwa biso hat Gott ihn wirklich geschickt, uns le zu cœur de erretten. pierre. Ein versteinertes Herz. Église, Kirche. nous voulons vivre la gloire de Dieu. Wir wollen die Hand des Herrn sehen. Regarde si ton cœur est de pierre ou bien est de chair. Gucke, ob du ein lebendiges Herz hast oder dein Herz versteinert ist. Ézéchiel a parlé. Ezekiel hat gesprochen. Il a dit au peuple d'Israël, Hat zum Volk c'est Israel gesagt, facile pour avoir contact avec Dieu. es ist einfach, einen Kontakt zu Gott zu haben. Mais vous n'avez pas contact parce que vous avez le cœur de pierre. Aber ihr habt keinen Kontakt zu ihm, weil ihr ein versteinertes Herz habt. Mabanga nous ont empêché à Dieser ça. Stein verhindert, dass er agieren kann. Un esprit nouveau. Einen neuen Geist. Vous avez dit que nous connaissons Dieu. Wir sagen, wir kennen Gott. Est-ce que Jésus-Christ est plus qu'Abraham? Aber ist Jesus heiliger als Jésus Abraham? a dit, Jesus hat si gesagt, Abraham était votre père, wenn Abraham euer Vater wäre, je m'arrête ici. ich höre hier auf. Si Abraham était votre père, Wenn Abraham euer Vater wäre, nga bozo critiquer nga. aber ihr kritisiert mich Et vous dites que vous êtes le fils d'Abraham. und ihr seid Kinder Abrahams, Non, moi et Abraham, ich und Abraham, nein. il y a un commun accord. Comment? Es ist eine Kommunikation. Avant que Abraham azala, Bevor Abraham da war, nga nazalaki. war ich schon da. Vous dites que vous êtes des fils Und d'Abraham. ihr seid Kinder Abrahams. Mais vous me critiquez le Und Seigneur. ihr kritisiert mich der Herr. Et on les kati. Nein, das kann Si nicht vraiment tu as le funktionieren. cœur de pierre, Wenn du wirklich ein Herz des tu ne vas pas Steins comprendre les hast, choses spirituelles. wirst du viele Dinge nicht Mais le verstehen. temps où nous sommes arrivés, Aber in der Zeit, wo wir même les angekommen pasteurs, sind, selbst même Pastoren, les hommes de Dieu, les selbst serviteurs, Diener Gottes, si tu as le cœur de pierre, wenn ihr ein versteinertes Herz tu auras habt, toujours la jalousie du discours. werden wir immer eifersüchtig Tu n'es sein. pas toujours le fidèle. Ihr seid Même les nicht treu. serviteurs. Selbst die Diener Gottes. Il faut qu'il y ait l'amour. Die Liebe, Nous ne sommes pas, les chrétiens n'étaient pas baptisés à notre nom. die Christen wurden nicht in unserem Namen getauft, Au nom du Seigneur. aber im Namen Jesus. Voilà pourquoi il a dit aux gens là, aux pharisiens, Deswegen hat er gesagt, si Abraham était votre père, wenn Abraham euer Vater wäre, non, vous ne m'aimez pas. würdet ihr mich lieben. Qu'est-ce que ce soit que tu pries dans une église, mais si c'est Egal in l'église du welcher Seigneur, Kirche du betest, wenn es die Kirche des Herrn tu ist, vas aimer ton frère dans la foi. wirst du deinen Bruder Quel que soit lieben. que tu es pasteur, je ne sais Egal pas ob du où, Bruder bist, nous Pastor, devons nous aimer les uns les autres. sollen wir uns aneinander lieben. Si nous pouvons nous lever pour la Wenn wir prière. bitte aufstehen könnten fürs Gebet. Donnez le matin, Seigneur Nzambe, merci. Einmal bitte Oh, aufstehen, damit wir Seigneur. Danke sagen können. Le cœur de pierre,
Herr, das Herz Ça peut pas être parmi ein nous. Herz des Steins sollte nicht Nous avons sein. besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Wir wollen, dass der Heilige Geist uns leitet. Merci. Seigneur, merci. Oh mon Dieu. Oh yo longola ngai. Na be preuve, monguna kokangaite. Je dois avoir un esprit nouveau. L'esprit du Seigneur est sur moi, captivant, pour annoncer la bonne nouvelle. Pour que Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse arracher mon frère à l'accident. Ça demande ta grâce d'avoir le cœur des chœurs, le cœur conduit par le Saint-Esprit. Pour que mon frère, ma soeur, ne puisse pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être écrasé par les démons. Alléluia. Ton intervention a besoin que nous puissions avoir un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Oh, l'église du Seigneur. Un esprit. La délivrance, c'est d'abord avoir l'esprit nouveau. La délivrance, c'est d'abord être sûr que tu n'as pas le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Oh Seigneur, aide ton église, Seigneur, église du corps de Christ, église universelle, d'avoir, oh mon Dieu, un esprit nouveau. Ézéchiel a prophétisé, Ézéchiel a amené la parole du Seigneur par rapport à ces gens-là pour leur dire que non, vous vous dérangez pour rien, vous vous lamentez pour rien, et ça simple, ôtez le cœur de pierre. L'église ne peut pas souffrir. L'église ne peut pas être dans la lamentation. Oh mon Dieu, il faut d'abord ôter le cœur de pierre. Papa, merci. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Puisque tu es le plus beau entre 10 000. Alléluia. Mon bien-aimé qui est là, ma sœur qui est là, mon frère qui est là. Je sais que Seigneur, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. On pouvait rester à la maison. On pouvait dire qu'on attend ton retour dans nos maisons. Mais nous avons compris que non, Seigneur, c'est toi qui nous as protégés. Tu protèges les gens qui travaillent. Tu protèges les gens qui vont à l'école. Oh, à combien plus fort, Seigneur, nous devons être reconnaissants devant toi. Merci, alléluia. Sois glorifié, sois exalté. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Merci. Adonai. Papa Maréchal va prier. Va dire à Dieu, Seigneur,